Maayong adlaw sa tanan. In today's video, we're going to learn several natural ways to say it's very hot in Bisaya. Let's get started. Init ba? Init ba? Init kaayo karon. Init kaayo karon. Init kaayo karong adlaw. Init kaayo karong adlaw. Grabe kainit karon. Grabe kainit karon. Grabe ang kainit karon. Grabe ang kainit karon. Perting initag yud karon. Perting initag yud karon. Dili gyud madaang kainit karon. Dili gyud madaang kainit karon. Init kaayo ang panahon karon. Init kaayo ang panahon karon. Lain na sa init, uy. Lain na sa init, uy. Perting initag yud ron. Perting initag yud ron. Murag musunog ang adlaw karon. Murag musunog ang adlaw karon. Murag nag-aso ang yuta tungod sa kainit. Murag nag-aso ang yuta tungod sa kainit. Bisan wala ko'y gibuhat, singot na kaayo ko. Bisan wala ko'y gibuhat, singot na kaayo ko. Singot kaayo siya bisan naglingkod ra siya. Singot kaayo siya bisan naglingkod ra siya. Makapaso ang kainit karon. Makapaso ang kainit karon. Murag makasunog ang adlaw ron. Murag makasunog ang adlaw ron. Walay hangin, maong init kaayo. Walay hangin, maong init kaayo. Murag ubin ang gawas. Murag ubin ang gawas. Murag ubin ang kwarto, oy. Murag ubin ang kwarto, oy. Mas init pa karon kaysa gahapon. Mas init pa karon kaysa gahapon. Murag dili gyud mahuman ang kainit ron. Murag dili gyud mahuman ang kainit ron. Murag walay kahumanan ang kainit karon. Murag walay kahumanan ang kainit karon. Init kaayo nga murag malanay ta. Init kaayo nga murag malanay ta. Lisod kaayo magtrabaho kung ing-ani kainit karon. Lisod kaayo magtrabaho kung ing-ani kainit karon. Lami kaayo maghumol sa bugnang tubig. Lami kaayo maghumol sa bugnang tubig. Kaigang naman jud. Kaigang naman jud. Perting iganga.
Perting iganga. Alright, so those are some different ways to say it's very hot in Bisaya. I hope these expressions help you sound more natural in everyday conversations. Try using them the next time the weather gets really hot. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, subscribe, and share for more Bisaya lessons. Which expression do you hear most often? Let me know in the comments. You can also visit our page for more Bisaya videos and scripts. Stay hydrated ug sa sunod nga video na sad.